کربلا بلائے حسین، کربلا بلائے حسین، دعا کرو کہ کوئی معجزہ دکھائے حسین، پھر ایک بار ہمیں کربلا بلائے حسین، دعا کرو کہ کوئی معجزہ دکھائے حسین، پھر ایک بار ہمیں کربلا بلائے حسین۔ نصیب جلد مجھے شاہ کی زیارت ہو، مجھے بھی کاش کسی شب میں یہ بشارت ہو، چلو اٹھو کہ تمہیں آج لینے آئے حسین، ایک بار ہمیں کربلا بلائے حسین، دعا کرو کہ کوئی معجزہ دکھائے حسین، ایک بار ہمیں کربلا بلائے حسین۔ وہ جس کا خانہ کعبہ طواف کرتا ہے، وہ جس کی جالیاں جبریل مولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ خدانو لاکھ لاکھ شکر જેટલા ભગવાન થઈ શકે છે આપણે એકલા ઓછા છે ઇન્શાલ્લાહ હમણાં હું ત્યારે તમારી ટિકિટ એન્ટ્રી મેં કરતો હતો તો મારા આંખોમાં આંસુ આવી ગયા। મેં કીધું કેટલા ખુશ નસીબદાર છે આ ઝવારો કે કાલે ઇન્શાલ્લાહ અમીરુલ મોમિનીનની ઝિયારત કરશે। અમીરુલ મોમિનીનની ઝિયારત એટલે શું? શાયર કે છે એ દિલ તું ફિકર મત કર બેશક ખુદા તો હૈ, حسنین اور فاطمہ خیرالنساء تو ہے، پن جو کوئی نہ ہو تو کیا ہوا مشکل کشا تو ہے۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو کوئی نہ ہو تو کیا ہوا مشکل کشا تو ہے۔ કેટલા ખુશ નસીબદાર છો, એક એકના નામ જોતો હતો ને હું કહેતો હતો કે કેટલા બધાય અમીરુલ મોમિનીનની ઝિયારત બધાને નસીબ ન થતી। ઇમામે ઝમાનની સિગ્નેચર કપે, ખુદે અમીરુલ મોમિનીનની સિગ્નેચર કપે, ખુદે તેની ઝૌજા માં સૈયદાની સિગ્નેચર કપે। આમ બધાને નસીબ ન થતી અમીરુલ મોમિનીનની ઝિયારત। C'est pas comme ça, on ne le reçoit pas en cadeau, la ziyarat de Amir al-Mouminin. Il faut la signature de notre imam du temps, imam Zaman. Il faut la signature de Khoud Amir al-Mouminin, de Amir al-Mouminin en personne. Il faut la signature de sa femme, ma Sayyida Zahra Salamullah alayha. Quand je voyais les noms, quand je lisais les noms, j'ai pensé tout de suite au mazloumiyat, la souffrance qu'Amir al-Mouminin a survécu. Musibat Amir al-Mouminin a évité, et que musibat Amir al-Mouminin a évité. Madina ni Galioma, dans les ruelles de Madina, ils ont attaché les mains de Amir al-Mouminin. Amir al-Mouminin had ni bainda. અને ગસલી ગસલીને les genoux à terre, rivayatom આવે છે। Ayatollah Reishari a écrit un livre de 12 volumes sur Amir al-Mouminin. Dans le volume 4 ou 5, Amir al-Mouminin, quand on parle des musibat de Amir al-Mouminin, les douleurs que Amir al-Mouminin a vécues, il a dit j'ai jamais vécu un douleur aussi grand. Quand on m'a attaché les mains, on m'a amené de force à la mosquée et ma femme était là
en train de souffrir, en train de mourir. तुम विचार करो आज सैयदाना दुख आणि अमीरुल मोमिनीन ने बांधी ने ले जाइए on l'amène en attache. Vous avez de la chance de faire la ziyarat de Amirul Mo'minin. Vous savez c'est qui Amirul Mo'minin? C'est la personne qui est née dans l'une des meilleurs endroits, Makkah, Kaaba, Andarma, à l'intérieur de la Kaaba. Il est né le meilleur des jours, un vendredi. Il est décédé, shahid, dans l'une des meilleurs mois, la meilleure mois, le mois Ramadan. L'une des meilleurs jours. Le jour de Shab Qadr. Dans la meilleure des positions, halat sajda. Dans la meilleure des temps, halat som, rojani halat ma. Dans la meilleure des endroits, dans une mosquée. Ici Amirul Mo'minin. Kaaba ni andar, Khuda na garma janai ma chhe. Ay sara masara divse jumana divse. Khuda na garma shahid thya chhe. Khuda na sara masara mahina ma. Sara ni sari halat ma, sajda ni halat ma. Sara na sara divse Shab Qadr na divse. Ani sara na sari halat ma, roja ni halat ma, ani sajda ni halat. Ici Amirul Mo'minin. तुम विचार करो इन मजलूमियत अमीरुल मोमिनीन ऊपर, la souffrance que Amirul Mo'minin a vécu quand on l'a tué, quand on l'a assassiné. जब इन्हें शहीद करवामा आए वो, तो मारे सो कहता तो सो Amirul Mo'minin मस्जिद में जाता था. C'est ça la souffrance que Amirul Mo'minin a vécu. Nous devons combattre. Nous devons dire aux gens que nous sommes les partisans de Amirul Mo'minin. Inch'Allah, notre programme de cet après-midi, je suis désolé, je voulais apporter un sabil. Inch'Allah, avant qu'on descende, après Daniel Baye va lire un sabil sur Abi Asghar. À Zaganounam, cet endroit s'appelle Beytoun Nour. Beytoun Nour, c'est la maison où Hazrat Fatima al-Ma'souma salamullah alayha a vécu 17 jours. Après 2 versions. Et quand elle a quitté Medina pour venir vers Mashhad, pour aller vers Mashhad, il y a 2 versions. Quand elle arrive dans une ville qui s'appelle Savé ou Sava, il y a 2 versions. La version qui est dit que quand elle a vu les drapeaux noirs, elle a perdu son courage et elle est tombée malade. Elle a demandé quelle est la distance de Savé jusqu'à Koum. Distance sous Tsayat Koum soudé. Manasonekida, les gens l'ont dit que Botchetunati c'est pas trop loin. Ça c'est la première version. La deuxième version, quand elle est arrivée à Sava, jusqu'à maintenant, Savé est connue comme une ville sunnite. Il y a beaucoup plus de sunnites que de chiites. Ils ont attaqué le kaflo de Hazrat Fatima al-Ma'souma et Fatima al-Ma'souma s'est blessée. En conclusion, elle est arrivée à Koum. Elle a vécu 17 jours dans cette maison. Satar divas sudi potenya riyat. 17 jours sudi potenya ibadat kairat. Elle a prié pendant 17 jours. Importance de la place. Aya jene gus la deva mae muse. Aya jene kafan deva mae muse. Ane aya jene leja haram matasta. Importance de la place. C'est dans cette place où on a fait le bous. C'est là même où on a donné le kafan. Et de là, on l'a amené au haram. Et Mazloum Bibi, tu as ton nasib d'archo. Et tu as mis ton. Et la Shia au Bégat, il y a beaucoup de Shia qui se sont rassemblés
pour vous donner le ghusl, pour vous enterrer, pour vous faire le kafan. Les gens se battaient quand elle est venue ici. Les gens disaient descendez chez moi, descendez chez moi. Il dit tiens, le chameau, vous laissez là où mon chameau va s'arrêter, c'est là où je vais descendre. C'était la maison de quelqu'un qui s'appelait Ashkari. Il y a une âme de Ashkari. Les gens se battaient. Vous avez eu la chance, les gens se battaient. Vous donnez le pouce, vous donnez le kafan. Mais à Madina, on a vu une Bibi. Du même nom que vous, Fatima. Ou dans son testament, il a écrit Dafina Bilay. Dafina Bilay. Enterre-moi la nuit. Donne-moi le ghusl la nuit. Je ne veux pas que mes ennemis soient présents dans mon enterrement. Ali, Ishalona Rakji Mari Kabrano, Emnata ke dushmano ave ne mane Kabramati Kode Patsa. Et que Jagia Mamaro Isharo Raknak de Mari Kabrano. Et que on ne sait pas où est enterré ma Sayyida Fatima. Certains disent à Medina, certains disent à Baqi, certains disent dans la maison de Amir al-Mu'minin, certains disent dans le Rawda, certains disent près de Rasoul. On ne sait pas. Le Musibat que ma Sayyida a eu, le Musibat qui n'est pas comparable. Un jour, un alim voit Imam Zaman en train de pleurer. Imam Zaman ne dit c'est l'oïna ansou. Des larmes de sang. Tout le alim demande pourquoi vous êtes en train de pleurer. Ya Imam Zaman, pourquoi les larmes de sang? Pourquoi autant de larmes? C'est à cause de la tragédie de Karbala. Il dit non, c'est pas à cause de la tragédie de Karbala. Pourquoi vous êtes en train de pleurer les larmes de sang? C'est à cause de ma mère Fatima. Il a dit je n'arrive pas à comprendre comment ces ennemis peuvent tuer une femme enceinte. La porte qui tombe sur ma Sayyida. Il est que tu m'as remonté une chapitre. Bon, important place, c'est la place où on a donné le ghusl, c'est la place où on a donné le kafan de ma Sayyida Fatima al-Ma'souma. Vous avez de la chance, dans ces mois de Muharram, de faire la ziyarat de ma Sayyida et de faire la ziyarat de ma Fatima al-Ma'souma. Salut ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Après fini ziyarat, alhamdulillah, करने के अब इंशाल्लाह वे जाइए शेल अख्तरान शेल एक 40 औलाद इमाम जवाद ना descendance mati ये mati जिन्हें एक ज़ियारत से जे बेज़री छोवा जे mati एक ज़ियारत से Moussa al-Mubaraka Moussa al-Mubaraka, le fils direct de notre 9e imam. Dasma imam na sagabay, frère aîné, dasma imam na sagabay. एक माँ आणि एक बाप. इंशाल्लाह इन इजारत करवा जायचे. मागणी करू છું આપણા દાનિયલભાઈ પાસે કે સબીલ નામો બરે કે આપણે સબીલ પી શકે. સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sakai Sakina Abbas Abbas Zainab ka sahara Abbas Abbas Sakai Sakina Abbas
چادر کے محافظ میرے بھیا، تم سو گئے میدان میں، میرا چھن گیا پردہ، سر کھل گیا میرا، عباس عباس سکائے سکینہ، عباس عباس کھالوں پہ تماچے جو ہے کھاتے تھے سکینہ، رو رو کے فقط تم کو بلاتی تھی سکینہ، آ جاؤ خدا را عباس عباس سکائے سکینہ، عباس عباس سنتے ہوں کہ دریا پہ ہوا قبضہ تمہارا، اے بھیا مگر خیموں تلک پانی نہ آیا، پیاسے ہے سکینہ، عباس عباس سکائے سکینہ، عباس عباس زینب کا سہارا، عباس عباس اور محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ Moussa Moubarak, le fils direct de notre 9e imam, de notre part, Amara Tarafti, Amara Walid, de la part de nos parents, Amara Walid Tarafti, Amara Sakawala Tarafti, Amara Marhum Tarafti, Ane Jeklamana Sukida Chikitamu Moussa Moubarak, Ane Ziyarat Karot, Amara Tarafti, Parpanju, Bismillahirrahmanirrahim. السلام على جدك المصطفى، السلام على أبيك المرتضى، السلام على خديجة الكبرى من سيدة النساء العالمين، السلام على فاطمة الزهراء الأئمة الطاهرين، السلام على الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة أجمعين، السلام على علي بن الحسين، السلام على محمد بن علي، السلام على جعفر بن محمد، السلام على موسى بن جعفر، السلام على علي بن محمد، السلام على محمد بن علي، السلام على علي بن محمد، السلام على حسن بن علي، السلام على حجة بن الحسن بن مهدي، السلام عليك يا موسى بن محمد التقي الجواد، يا موسى المبارك، وعلى حفيدك أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى، أيها السيد الزكي والطاهر الولي والداعي الحفية، أشهد أنك قلت حقا ونطقت حقا وصدقا ودعوت إلى مولاك علانية وسرا، فاز متبعك ونجا مصدقك وخاب وخسر مكذبك وانت خلف عنك ويشد بحذر الشهادة ليكون من الفائزين بمعرفتك وطاعتك وتصديقك واتباعك. السلام عليك يا السيد وابن السيد، أنت باب الله الموت منه مأخوذ عنه، أعطيتك ظاهرا وحاجتي لك مستودعا، وأنا استودعك ديني وباطني وخواتم عملي وجوارح عملي إلى منتهى. السلام على نفوس الفاخرة وظهور العلوم الداخرة وصعيف الآخرة وأولياء الجاهلين من آخرة أئمة الخير وولدة الخير. السلام عليك يا أيها الشمس الشهيد وأن محمدا عبده ومصطفى وشهدي وليه ومجتبى الإمامة في منزله ونحن لذلك معتقدون وفي نتلهم مجتهدون.
على محمد وآل محمد. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ziyarat de Moussa al-Mubaraka, le fils direct de notre 9e imam, le frère de notre 10e imam. Je vous raconte juste une histoire et on y va pour la prochaine étape. Il y avait une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, il était au grand tatata. Il fait doigt que le docteur ne pas avoir des médecins. Un alim lui dit, va voir Moussa al-Mubaraka. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Il dit, j'étais en face de Lazari, en train de pleurer, en train de demander. Et tout d'un coup, je vois une lumière. Et dans sa main, il y a une cuvette. Dans la cuvette, il y a un vert color, il y a des lila color, dora, vert color, tissu. Il dit, tu prends un. J'ai pris un. Il dit, tu prends un deuxième. J'ai pris un deuxième. Après un certain temps, elle est tombée enceinte de 2 jours. Les docteurs, les médecins, les spécialistes, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas compris comment cette femme est tombée enceinte. Quand ils ont vu les anciennes échographies et les nouvelles, ils n'arrivent pas à comprendre comment cette femme est tombée enceinte. C'est ça, nous devons avoir la foi en Hussein. Nous devons avoir la foi en basse. C'est leur travail de donner Shafa. C'est leur travail de nous aider. Moi, mon travail, c'est de donner des nasihat, des conseils. Chacun a son travail. Alors que nous gamte Shafa, alors que nous gamte doit que vous faites. Salut ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. C'est les 40 aulad, les 40. दुआ करो कि कोई मोजिज़ा दिखाए हुसैन। फिर एक बार हमें करबला बुलाए हुसैन। दुआ करो कि कोई मोजिज़ा दिखाए हुसैन। फिर एक बार हमें करबला बुलाए हुसैन। नसीब जल्द मुझे शाह की ज़ियारत हो, मुझे भी काश किसी शब में ये बशारत हो। चलो उठो कि तुम्हें आज लेने आए हुसैन। एक बार हमें करबला बुलाए हुसैन। दुआ करो कि कोई मोजिज़ा दिखाए हुसैन। एक बार हमें करबला बुलाए हुसैन। वो जिसका खाना काबा तवाफ करता है, वो जिसकी जालियां जिब्रील साफ करता है, वहाँ का मुझको भी जा रोक कश बनाए हुसैन।